Iwak apa guys, semangat ya. Oh kan, ih gede ya. Bener kan, kapas-kapas. Wih, lumayan gede loh. Wis, kapas-kapas lagi. Oh, ketang-ketang. Ketang-ketang. Sama di rumah, Del. Ya, dua sekalian. Oh, yang alah serinding. Kan sarindin. Sarinding guys. Tuh. Umpan apa? Dasaran. Den ah. Ketelan. Apa wis? Oh, trekan. Iya. Lumayan lah. Semuanya gede gue. Seringnya gatel. Ih, pinggiran ya? Pasti Pak. Kan ya, main ya. Tembang. Oh iya, tembang. Trekan. Tidak kerasa guys. Berapa trekan guys? Sip. Kurung.
Harus kita pancai. Udah kita boncos. Ah, mainkan kotrakan ya. Lagi. Naik wake. Ih. Us. Koronang. Enak, iwak enak. Ih. Lagi geletak kena pangan langsung. Garing-garing. Garing-garing. Langsung ke dalam Sumatera. Ya guys, garing-garing ya, guys wis matang ya. Kayak ngolah pemadang mau. Up. Dijemur apa? Ganti ya. Aku ada. Kiwak apa guys semangat ya? Oh kan? Ih, gede ya. Bener kan? Kapas-kapas. Wih, Oh, lumayan gede loh. Pinggiran mangan. Iya. Motornya gue. Aduh, aduh. Lumayan. Ini terpaten ini kamera. Paten. Akhirnya. Ucul, wis ucul. Ya, burung. Yes. Hit Nggak strike. jadi boncos. Ikan kapas-kapas gak jadi boncos ya. Lumayan. Lumayan. Bisa gorengan. Wis, kapas-kapas lagi. Oh, ketang-ketang. Ketang-ketang. Walah, ditelan.